बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक बार फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान में जो हुआ है, रातों रात जिस किस्म की तब्दीली आई है, बल्कि रातों रात ही नहीं, लम्हा भर में जो तब्दीली आई है, वहाँ पे अशरफ गनी अपनी हुकूमत को बड़ा मजबूत ज़ाहिर कर रहे थे। अमेरिका इनकी पुश्त पर था, ना सिर्फ अमेरिका था बल्कि 40 मुल्कों की नेटो की फ़ौज भी वहाँ पे मौजूद थी। इसके बावजूद तालिबान ने वहाँ पे जो कुछ करके दिखा दिया, दुनिया हैरान है। अशरफ गनी कह रहे थे कि हमारे पास 6 माह का असला है, 6 माह में मैं तालिबान को नेस्त व नाबूद करके रख दूँगा। अमेरिका की तरफ से पूरी मदद की जा रही थी, हवाई जहाज़ फराहम किए जा रहे थे, फाइटर हमले पर हमले कर रहे थे, बमबारी पर बमबारी कब हो रही थी। लेकिन हुआ फिर वहाँ पे क्या, अशरफ गनी का कुछ पता नहीं चला। तालिबान ने एक ही रात में सारे का सारा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया, अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। ये पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ है कि पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा है। वहाँ पे कोई शुमाली इत्तेहाद नहीं है, किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं है। जैसे ही तालिबान ने काबुल का रुख किया, उनके रास्ते खुलते चले गए, कोई मुज़ाहमत नहीं थी। बड़ी आसानी से, बड़े सुकून के साथ, बड़े आराम से तालिबान ने काबुल के सदारती महल पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे आज तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। वहाँ से अशरफ गनी भाग गया है। वहाँ से भारत ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, और भारत के साथ कुत्तों जैसी नहीं हुई, कुत्तियों जैसी हुई है। भारत वहाँ पे अपना किरदार ढूंढ रहा था, लेकिन भारत की बद किरदारी की वजह से वहाँ से इसको दम दबाकर भागना पड़ा है। अपना सफारत खाना खाली कर दिया। बेशुमार वहाँ पे इसके कौंसलर थे, उनको भी खाली करके रात की तारीकी में दिन का इंतज़ार भी नहीं किया। भारत ने भागना वहाँ से बेहतर समझा। जिस वक्त तालिबान वहाँ पे आ रहे थे, अशरफ गनी की हुकूमत मिलियामेट हो रही थी, ये भारत था जिसने कोशिश की कि अशरफ गनी तालिबान का मुकाबला करता रहे। भारत की तरफ से जो जहाज़ वहाँ से अपने लोगों को निकालने के लिए आते थे, उसमें असला भर के अशरफ गनी की मदद के लिए भेजा जाता था। अशरफ गनी के पास 3 लाख फ़ौज थी। कैसी फ़ौज थी, लानत है ऐसे अशरफ गनी पर, ऐसे फ़ौजियों पर जो तालिबान का एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकी। और भागते भागते कोई ताजिकिस्तान चला गया, कोई पाकिस्तान आ गया, किसी ने ईरान से पनाह लेने की कोशिश की, किसने, वहाँ पे लुटे पुटे लोगों ने नहीं, वहाँ पे बेघर होने वालों ने नहीं, वहाँ की फ़ौज ने, जिसने अपनी मुल्की सरहदों का दिफा करना था, जिसने तालिबान का मुकाबला करना था। किसी भी मुल्क की कामयाबी के लिए, किसी भी फ़ौज को कोई इलाके फ़तह करने के लिए अवाम की सपोर्ट हासिल होनी चाहिए। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। बांग्लादेश में जब अवाम ने फ़ौज का साथ नहीं दिया तो हमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और उससे भी कहीं ज़्यादा शिकस्त अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अशरफ गनी हुकूमत को दी है, अमेरिका को दी है, पूरी दुनिया को दी है। पूरी दुनिया से मतलब यह है कि 40 मुल्कों की फ़ौज वहाँ पे बुरुए अमल थी, जिसने वहाँ से आखिर में भागकर जान बचाई। और आज भी वहाँ पे अमेरिका और दूसरे ममालिक के लोग निकल रहे हैं, सफारतकार निकल रहे हैं, तो उनको वहाँ पे रोके रखना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन तालिबान ने अमेरिका के साथ मुआहदा किया हुआ है, जिसके तहत अमेरिका ने मई के शुरू में पूरी तौर पर इनखला करना था, अफ़गानिस्तान को छोड़ जाना था। लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर दरख्वास्त की कि हमें वहाँ पर 11 सितंबर तक रहने दिया जाए, अगले महीने की 11 तारीख़ तक, जिसको 9/11 कहते हैं। 9/11 की बरसी कह लें या सालगिरह कह लें, जो भी उन्होंने मनानी है, उस वक्त तक उन्होंने फिर मोहलत मांगी थी। तो तालिबान एक मुआहदे के तहत अमरीकी मुफादात पर हमले नहीं कर रहे, नहीं तो वहाँ पे जिस तरह से 3-4 हज़ार अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं,
وہاں سے ان سب کو نکالنا ہی نہیں بلکہ ان کو ملیا میٹ کرنا طالبان کے لیے قطعی طور پر مشکل نہیں ہے، لیکن وہ ایک معاہدے کا احترام کرتے ہوئے امریکیوں کو وہاں سے انخلا کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ حالانکہ امریکی وہاں پہ جو ان کی احساس دستاویزات ہیں ان کو طالبان کے سامنے نظر آتش کر رہے ہیں، لیکن طالبان اس موقع پر بھی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں اشرف غنی کی۔ اشرف غنی لعنت ہے ایسے بندے پر جس نے پوری دنیا کو کہا کہ میں مقابلہ کروں گا، لیکن وہ پھر کس طریقے سے بھاگا ہے، دم دبا کے بھاگا ہے۔ بھاگا بھی ہے یا نہیں یہ بھی کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اشرف غنی کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنی اس کے پاس گاڑیاں تھیں، اس نے ہیلی کاپٹر رکھا، پیسہ رکھا، لیکن اس میں جگہ نہیں بچی تو کچھ پیسہ اس نے باہر پھینک دیا وہ افغانستان سے فرار ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تاجکستان چلا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمان چلا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ناظرین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشرف غنی کا وہاں پہ کریا کرم کر دیا گیا ہو، اس کو قتل کر دیا گیا ہو اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی ہو۔ جن کو خبر ہونی تھی وہ بھی اپنی جان بچا رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے لوگ جو امریکہ کی جاسوسی کرتے تھے، طالبان کے خلاف تھے، امریکہ کے ترجمان بنے ہوئے تھے، ان کی تعداد 18,000 ہے۔ امریکہ جاتے ہوئے ان کو توئے کر کے پیچھے کر رہا ہے، اور امریکی اور دوسرے لوگ وہاں سے انخلا کر رہے ہیں، وہاں سے باہر جا رہے ہیں، سفارتکار ملک چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے امریکہ کی وہاں پہ مدد کی، حمایت کی، ان کے ساتھ کھڑے رہے، جاسوسی کرتے رہے، ان کے لیے امریکہ کے دل میں اور جہازوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسے گموار اور جاہل لوگ ہیں جو افغانستان چھوڑنے کے لیے جہاز کی چھتوں پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو وڈائے سیارہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ان میں سے کئی لوگ چھتوں پر بیٹھنے کی کوشش میں جہاز کے ساتھ چمٹ کر سفر کرنے کی کوشش میں مارے بھی جا چکے ہیں، اور کچھ کو جنہوں نے ضد کی کہ ہم نے امریکیوں کے ساتھ ہی جانا ہے، سانو بھی لے چل نال وے بابو سونی گڈی والیا، جس نے یہ کوشش کی وہ بھی وہاں ان کو امریکیوں نے وہاں پہ گولیاں مار کر بھون کر رکھ دیا۔ یہ ہوتا ہے انجام غداروں کا، بے وفاؤں کا، اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کا۔ آخر میں ہم یہی بات کریں گے کہ اشرف غنی کے بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان کے ہتھے چڑھ گیا ہو یا دوسرے شدت پسندوں کے ہتھے چڑھ گیا ہو۔ شدت پسندوں کے ہتھے نہ بھی چڑھا ہو، جو لوگوں سے تنگ تھے، جن کا اشرف غنی اور اس کی حکومت نے عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا تھا، جن کے قتل میں وہ ملوث تھا، ہو سکتا ہے کہ اشرف غنی ان کے ہتھے چڑھا ہو اور انہوں نے اشرف غنی کا خاتمہ بالخیر کر دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔